चालू है भाई घाटती भाभी का वीडियो बनाइए, भाभी का ज्यादा नहीं भैया का देखो केरलाয় বৃষ্টি হচ্ছে সব ভাসিছে সব ভেসে গেছে सब कोई मिल के मुता है, इसलिए इतना बड़ा है। हम अकेले मुतने से नहीं भरेगा। দেখো কেরালায় এমন বর্ষা হয়েছে সব ভেসে গেছে वहाँ देखो ना, কাজ বন্ধ কেউ যেতে পারছে না দেখো সব আদমি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখো দেখো দুর্গা বোমাকে দেখো 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 সবাই দেখো সবাই কাজের জন্য দাঁড়িয়ে আছে দেখো ওই দেখো এসছে দেখো উমেশ এসছে উমেশ পেরোতে পারছে না দেখো আজকে ডিউটি বন্ধ হ্যাঁ দেখো